and the passion and the desire inside. Dia katakan bahwa harus disalibkan daging, kemudian hawa nafsu dan keinginan. That means Yang the artinya Bible says, Alkitab katakan, unless a man is totally dead to his self. kecuali kalau manusia itu benar-benar mati bagi dirinya sendiri. And what is the self? Apakah self atau diri You go back to sendiri? the book of Genesis. Saudara kembali ke kitab Kejadian, It was the self that wanted that fruit, karena ada keinginan pribadi diri sendiri akan buah itu. and it looks good, Tampaknya baik, pleasing, sangat enak, good for food, dan baik sekali and untuk make makanan. man wise. Kemudian membuat kita manusia menjadi berhikmat. Now, people of God, Jadi jemaat Tuhan, Paul was the most intellectual of all the apostles in the New Testament. Paulus itu adalah orang yang paling pandai, paling intelektual dari semua orang yang ada di dalam As perjanjian a matter of baru. fact, Peter writes and say, Bahkan Petrus menuliskan, it is difficult to understand our brother Paul's writings. karena sangat sulit untuk memahami tulisan saudara kita Paulus. Why? Mengapa? That intellectual. Karena dia begitu pandai. But Tetapi the Bible says Alkitab katakan in 1 Corinthians chapter 8 verse 1, di dalam 1 Korintus 8 ayat 1, Paul says, Paulus mengatakan, he says, what is this wisdom that I'm talking about? apa segala pengetahuan yang saya miliki ini? He says, can you read that? Saya akan bacakan 1 Korintus 8 ayat 1. Tentang daging persembahan berhala kita tahu, kita semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun. Hallelujah. So what happened now? Apa yang When terjadi? I begin to acquire knowledge, Pada saat kita mulai mengumpulkan pengetahuan it itu, will bring pride to my life. maka akan membawakan kesombongan dalam kehidupan saya. Banyak sudah jadi sombong rohani. Mereka menjadi orang-orang yang sombong rohaninya. Very, very pinter. Sangat pandai. They know the Bible in and out. Mereka sangat memahami keluar masuk semua They Alkitab. can tell you everything. Dia bisa menceritakan semuanya. But Tetapi behind that, di balik semuanya itu, knowledge is pride. pengetahuan adalah But kesombongan. look at what Paul said. Tetapi apa yang dikatakan oleh When he Paulus? said, I came to Christ, Dia katakan pada saat aku datang kepada Kristus, he says, this is what I want to be. inilah yang ingin aku ketahui. He says, in the Philippians chapter 1 and chapter 3 and verse 10, Di dalam Filipi 3 ayat 10, he says, dia katakan, that I might know him and the power of his resurrection and the fellowship of his sufferings, being conformed to his death. ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuannya dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Amen. Look at the spiritual standard of Paul now. Mari kita melihat standar rohani dari He Paulus. said, Dia katakan, that I might know him, supaya aku itu mengenal dia, that I might know him. supaya aku mengenal dia. Now, people of God, Jadi jemaat I Tuhan, said my good friend Pak Wanto. bahwa sahabat saya Pak Wanto, Do you know something, people? Because he's my friend. karena dia adalah sahabat saya, Because I have stayed in his house. karena saya juga sudah pernah ke rumahnya, I have ate in his house. saya juga sudah pernah makan di rumahnya, I know him. saya kenal He dia, knows me. dia mengenal We are saya, friends. kita adalah teman. Now you may be in the church, Mungkin saudara ada di dalam but you gereja, may not be in his house. tetapi mungkin saudara belum pernah ke rumahnya. Benar nggak? Am I right? But Paul says Tetapi Paulus mengatakan, that I might know him. supaya aku mengenal dia. I know him. Aku mengenal dia. I know him. Aku mengenal dia. Why? Mengapa? I know him. Karena aku I know mengenal his dia. house. Aku mengenal I've rumahnya. been in his house. Aku sudah pernah di I sana. know his wife. Aku mengenal I istrinya. know his children. Aku juga mengenal anak-anaknya. Your children must be big now, ya. Tetapi anak-anak pasti sudah besar sekarang. Hallelujah. So people of God, but Paul said Tetapi Paulus that I mengatakan know him, adalah untuk mengenal dia, not about him. bukan tentang dia. Amen. Know him. Aku mengenal Now, dia. how to know him? Bagaimana mengenal dia? I must have my time waiting at his feet. Saya harus punya waktu untuk berdiam di bawah kakinya. I must have my fellowship of him. Saya harus memiliki I persekutuan must dengan be dia. able to understand his heart. Saya harus bisa memahami hatinya. I must be able to understand his mind. Saya harus bisa memahami I pikirannya. must be able to understand his purpose. Saya harus bisa memahami tujuannya. Paul says Paulus katakan, that I might know him. supaya aku mengenal dia. Hallelujah. That means Yang there artinya must be time involved. harus melibatkan You waktu. cannot know somebody without time. Saudara tidak mungkin mengenal seseorang tanpa waktu. You must have time to know one another. Saudara harus punya waktu untuk saling Now, mengenal. people of God, do we spend that time at the feet of God? Apakah kita telah meluangkan waktu untuk duduk di kaki Tuhan?
Reading His Word. membaca firman-Nya, Meditating His Word. merenungkan firman-Nya. Now people of God, many Christians like to quote the scripture, yeah? Banyak sekali orang Kristen yang suka untuk mengutip ayat ini, Especially in the book of Genesis 26. terutama di dalam Kejadian 26. They like to say, oh, because, Isaac was blessed so much. Karena saat itu Ishak diberkati dengan luar 26 biasa. verse 12 says, Di dalam Kejadian 26 ayat 12 mengatakan, it says, dia katakan, maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. mau nggak? Mau. Siapa nggak mau? Haleluya. Amen. But let me ask you this. Tetapi saya ingin bertanya kepada saudara, Why do you think that the Holy Spirit has put this word in the Bible? mengapa Roh Kudus menaruhkan ayat ini di dalam Alkitab? Amen. Now, why must it be only in the life of Isaac? Mengapa hanya di masa hidup Ishak That it says that 100-fold. dikatakan 100 kali lipat? In the same year he saw, Pada tahun yang sama dia and he menabur, got 100-fold. dia mendapatkan 100 kali lipat. Do you like that, brother? Saudara suka ini? Amen. Siapa nggak mau ya, Pak ya? Fantastic blessing, isn't it? Ini adalah satu berkat yang luar biasa. If he's got already 100-fold, he will not wear this batik shirt anymore. Kalau Tuhan sudah memberkati 100 kali lipat, tidak pakai batik semacam ini. Yeah, must be very, very good polished silk, yeah? Semuanya dari sutra, Amen. That means it shows how blessed you are. yang menunjukkan bagaimana Tuhan telah memberkati saudara. But you must ask why. Tetapi saudara harus bertanya mengapa. Tanya kenapa? Why Isaac was blessed? Mengapa Ishak itu Why diberkati? he was blessed 100-fold? Mengapa dia diberkati 100 kali lipat? But I like the second verse, the next verse of that. Saya suka bagian yang kedua dari ayat Verse berikutnya. 13. Verse 13. Ayat yang dari ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Now this translation is not accurate, yeah? Terjemahan yang kurang tepat. He said, the man began to prosper. Dikatakan bahwa orang itu menjadi makmur. Now let's assume, I didn't get it. Arif must be wise man. Young Arif. That's what we call the judge, yeah? Hakim di Malaysia itu panggilannya Yang Arif. Young Arif. You cannot simply address them. You must call them Young Arif. Harus dipanggil hakimnya di sana, dipanggil Yang Arif. Amen. Now Arif is here. Anyway. Now let's assume that Arif begins to prosper. Coba bayangkan kalau Arif ini menjadi makmur, mulai makmur. Would you know him? Would you know him? Apakah saudara akan mengenali saya? How do you know he's beginning to prosper? Kapan atau bagaimana saudara tahu kalau saya mulai kaya atau mulai makmur? Hah? Kenapa, Pak? Oh. Yeah, that's why they say rich people are never thin, ya. Dikatakan orang kaya itu nggak ada yang kurus. Huh? They become fatter, ya. Mereka akan menjadi tambah Because they get gemuk good food, ya. karena makanannya juga lebih baik. That's very, very accurate in this assumption. Ya. But there is sign of prosperity. Ya? Tetapi ada tanda-tanda kemakmuran. Look at what the Bible said. Apa yang dikatakan di Alkitab? He began to prosper, Dia menjadi kaya, continue to prosper, mulai makmur, until he became very prosperous. dan pada akhirnya sangat makmur. Look at how God blesses us. Jadi kita akan perhatikan bagaimana Tuhan memberkati kita. He lifts us up, Dia akan mengangkat kita, He prospers us, Dia memakmurkan kita, and He doesn't drop you down. Dia tidak akan menjatuhkan saudara. No, Tidak, no, tidak. because this is a God, if He